kaning kontrata nagasulod lang tani nga kontrata pag mangutang ta ug natay gusto i-secure nga property, no, para ang creditor kampante siya na magpautang sa atoa. Now, isa sa mga features mga features sa contract of mortgage is that future property cannot be the object of a contract of mortgage. So, ang future property, kanang mga properties nga dili pa imuha, dili pa ikaw ang owner, dili nimo siya pwede i-subject to contract of mortgage. Wala pa gani, dili pa gani ikaw ang owner, no? So, dili pa nimo siya pwede iprenda, no, na okay, pautang ako, magantor, no, ang akong i-offer ang ako ang yuta, dili pwede ana. Pautang ako magantor, ako ang himuog security sa imo ang pagpautang sa ako na diri ang ako ang yuta. So, dapat ingon ana siya. Dili pwede nga pautang ako magantor, tapos hapit naman to kamatyon ng ako ang lola, no? Wala to na lang ako mamatay to siya, kay pag mamatay na to siya, na ako'y makuha nga luna. Dili pwede ana, kay that is considered as future property. Sa succession, no, sa pagmanamana og yuta, maimuha lang ang yuta pag namatay na. There's transfer of ownership pag mamatay na tong testator, no? O katong tag-iya gyud mismo nya mamana na lang ninyo, mainyo lang ang property pagpatay na tong inyong puno bang katong puno. Okay? So ana na siya. So next, so for contract of mortgage, dili nimo pwede ma-subject o mahimong object sa contract of mortgage ang ginatawag na tong future property. Right? So next, okay, sa yung bubasa ani be, akong nakita na ko sa listahan, ang nauna kay si 3E Labrador April Pearl. Labrador. Madawag, ma'am. Yes po. Nag-echo lang siya. Mortgager cannot legally mortgage any property he or she did not yet own, so a stipulation in a contract of mortgage whereby the mortgager also contributed a mortgage on any other property he or she then might have and those he or she might acquire in the future in favor of the mortgage and his/her assigns do not constitute a valid mortgage on the properties acquired subsequent to the constitution of mortgage. Thank you, ma'am. Okay. So, ang ingon ni Labrador, natay admit na isa ka guest. The mortgagor cannot legally mortgage any property he or she did not yet own. So, ikaw nga magprinda sa property, ikaw nga mangutang, gusto nimo mangutang, nga na kay gusto i-secure na property, dili ka dili nimo pwede ang property nga dili imuha or dili pa imuha, imo magiging object sa contract of mortgage, dili na siya pwede. So, he or she did not yet own, so a stipulation in a contract of mortgage whereby the mortgagor also constituted a mortgage on any other property he or she then might have, and those he or she might acquire in the future in favor of the mortgagee and his or her assignees do not constitute a valid mortgage on the properties acquired subsequent to the constitution of the mortgage. So himay-himayon na to ni siya nga sentence, no? Mag-admit sa tahat. So, ang usa ka stipulation, usa ka agreement in a contract of mortgage na kung saan ang mortgagor, no, katong nagprinda, also constituted a mortgage on any other property he or she then might have and those he or she might acquire in the future in favor of the mortgagee and his or her assignees do not constitute a valid mortgage, no? So, nagbutang mo og agreement sa inyong kontrata na kaning yuta ani, okay, kani ang ako ang iprinda, pero buhi pa man ako lula, pero hapit naman na siya mamatay, okay, so mahimog yapon ako ng future property ha, so kana akong iprinda,
dili na pwede. Why? Because dili pa man siya ang owner. Okay, dili pa man siya ang owner. So that would not constitute a valid mortgage. Dili na siya valido, no? Dili na siya tama na mortgage. Next. Sige, John Jade Canyas. Siya ang, ay, wait, sorry. Ikaw sunod. John Jade, si Kwan pa di ay, si Gubaton, 3E Gubaton. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon. But a stipulation subjecting to the mortgage lien properties improvement which the mortgager may subsequently acquire, install, or use in connection with real property already mortgaged belonging to the mortgager is valid. Thank you po. Sige, atong himayon. But a stipulation is agreement, no? Kasabutan. Pero ang kanang kasabutan, subjecting to the mortgage lien, properties or improvements which the mortgagor may subsequently acquire, install, or use in connection with real property already mortgaged belonging to the mortgagor is valid. Si ma'am, di ba, stress ko ma'am, na-stress lagi ko sa gira ma'am, oo, kasabot sa sentence. So, ano lang pasabot anak, class, relax. Okay, I will help you understand this certain particular PowerPoint. Ang ingon lang niya, class. Pero, katong kasabutan na naana mo'y connecting to properties, mga improvements, na naa din na nakatungtong anang mortgage property na owned by the mortgagor is valid na siya. So, for example, ani, ako'y mortgagor ko, na ako'y iprenda, kay mangutang ko kay Bernardino. So, mangutang ko siya 1 million, para pautangon ko niya na ako yuta, dira, na kuan lang siguro 1 hectare, nung kana akong iprenda. Ako ag yun ang yuta, owned by me. Na ay kanang yutaan na ay mga coconut. Okay? Mamunga ang coconut. Okay? So, stipulation subjecting to the mortgage lien, properties improvements which the mortgagor may subsequently acquire, no, in connection with real property allegedly or already mortgaged belonging to the mortgagor, ako atong yuta, ako ang owner, it belong to me, no? Then mamunga lang ang mga coconut. Katong mga mamunga nga coconut dito sa akong yuta, pwede gyapon to siya ma-subject, maski future pa siya, pero ako aman ang yuta, valid pa rin ang stipulation, valid pa rin ang kasunduan. Okay? Basta ang point diri class, basta imuha ang yuta, no, imuha ang property nga imong ipa-mortgage, imong iprinda, okay na. Nya katong mga nakatungtong dito na mga punuan nga mamunga pa man ditong mga bunga dito, pwede pa dito i-subject sa mortgage. Why? Because you owned the real property nga gi-subject sa mortgage. Okay? So mulang na ownership. Okay? Dili ka pwede mag-prenda, mag-mortgage o property or real property, kay we're talking about real estate mortgage man, no? Real property nga dili imuha. Okay? Next. Okay, si John Jade Canyas. Canyas, so sige mo section? John Jade? 3D po. 3D, okay. Ikaw sa... A dragnet clause is a stipulation in a real estate mortgage contract that extends the coverage of a mortgage to advances or loans other than those already obtained or specified in the contract. Okay, ma'am. Okay. Dragnet. Okay, sa mo ng dragnet clause. Wait lang. Nakita ninyo ni? Wala. Kita ninyo ni? Wala, no. So, a dragnet clause or blanket mortgage clause is a contract provision extending a mortgage's security to all current and future debts between a borrower and lender. It enables one property to secure multiple loans without new agreements. For example, these mortgages secure the note as well as any
and all other loans, advances, or indebtedness of mortgagor or to mortgagee, whether now existing or hereafter incurred. Okay. So, kani siya, mura lang ni siya og kanang mo gani ang tawag sa is blanket, sa tuyang term oy, blanket mortgage clause. Mura siya habol, no? Mura siya habol ba? Covering all. So it is there's an agreement na may kasunduan na kaning real estate mortgage na ni extends to cover, pwede po niya i-cover tong mga advances or mga other loans pa na pwede sudlon. So for example, giprinda na ko, mangutang ko kay Concha or kay Bernardino, no, 1 million. So giprinda na ko ang akong yuta nga 1 hectare as security for the debt, no? Tapos murag kulang pagyapon ako ang kapital sa akong business. Magdungag na po ko 500,000. So katong same na yuta nga ako ang gi-mortgage or akong giprinda kay Bernardino, pwede gyapon to gamiton. Pwede pa rin yun siya gamiton, tong existing mortgage na yun, with respect sa kung mga additional utangs kay Bernardino. So, kana lang pasabot sa dragnet laws. Very easy. Dili lang kayo, di ba? Oh. Next. So, Bernardino. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Aaron. Real mortgage that it be constitute to secure the fulfillment of a principal obligation. That mortgage be the absolute owner of the real property mortgage, and that the person constituting the mortgage has the free disposal of her property, and in the absence thereof, that he or she be legally authorized for the purpose. Thank you, ma'am. Okay. So, i-memorize ninyo ni, kay mo ni siya ang mga requisites para na ay requisites essential to real mortgage. Mga requisito, mo ni mga elemento sa usa ka real estate mortgage. Number 1, that it be constituted to secure the fulfillment of a principal obligation. Gimugna nato ning real estate mortgage or real mortgage because naatay existing na utang. There's a principal obligation, there's a principal contract which is the loan contract or the contract of loan. Then gimugna lang nato ni to secure the utang, to secure the debt. Second element is that the mortgagor be the absolute owner of the real property mortgage. Kami class nami, akong papa-stress na kay akong father. Nami yuta sa Asunsyon. Okay? Then, naay nagtao-tao dito, naay napuyo-puyo. Yang giprinda tong ang mga coconut na naa dito. Although siya ang nagtanong, pero sa property law, naman tayo ginatawag na planters in bad faith, ano. So, siya ang nagtanong, yang giprinda ang mga naa dito. So, dili man siya ang owner. Di man siya ang owner sa yuta. So, dili valid ang iyang gi-enter na real mortgage. So, as a mortgagor, as nagaprinda, you have to be the absolute owner. Ikaw jud dapat ang nanag-iya sa property na imuhang giprinda. Okay? 3, that the person constituting the mortgage has the free disposal of his or her property. So, ibig sabihin, kaya niya. When we say free disposal, wala siya yung mga nakakabit ba? Ganing wala kay restriction on how you use it. You can dispose it, you can abuse it, you can baligya it, no, na wala siya nakakabit to any other person, no, and in the absence thereof, that he or she be legally authorized for the purpose. So, ano dapat siya? He or she has the free disposal of his or her property. So, ano siya? Wala siya nakakabit sa other, wala siya na-encumber no, na-prinda sa any other property po, no? So, real mortgage. Next. Concha. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Great. When the person applying for the loan is not be registered owner of the real property being mortgaged, the mortgagee should have made inquiries into and
confirm the authority of the mortgagor. If he or she deliberately fails to do such, then it raises doubt whether he or she is an innocent mortgagees or value. Thank you, ma'am. Okay. So, for example, na ay mortgagor atong mangutang na sa iprinda nga property. Ikaw ang creditor, ikaw ang nagpautang, or ikaw ang ginatawag na mortgagee. Ikaw ang mudawat sa prinda. Dili ka lang dapat agad-agad mo believe, no? No, mudawat ana. You have to inspect, you have to inquire, no? Kung siya bagyod ang tagiya aning yuta ani, kay kung dili siya ang tagiya aning yuta ani, then dili valid ang amo ang i-enter na real estate mortgage. So, you have to, dili lang ka dapat mag-accept lang, no? You have to inquire, you have to investigate. Mulang na ang point anak nga slide. So, next, kumana si Concha, si Aranoco. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Almir. In other case, the Supreme Court stressed that the rule on innocent purchasers or mortgages for value is applied more strictly when the purchaser of the mortgagee is a bank. Thank you, ma'am. Ay, wait lang class ha. Kay murag na ay Okay, so in another case, the Supreme Court stressed that the rule on innocent purchasers or mortgagees for value is applied more strictly when the purchaser or the mortgagee sa bank. Usually, kinsa man ang nagapautang? Ang bangko. Nagay ko yung mga client diri sa PAW na, ma'am, giprinda na mo among yuta sa land bank. Kay nangutang ni og 100,000 pesos. So ang ayon sa Supreme Court, stricto kung ang nagpautang or atong ginatawag na mortgagee for value is bangko, mas stricto ang among i-apply sa inyo na rule kasi bangko kayo. Okay, so bangko man mo. So mas strict ang among i-apply sa inyo na rule. Okay, compared sa mga ordinary citizens lang. Next, si Lapoha. Hello, ma'am. Yes po. Angel. When the person applying for the loan is not the registered owner of the real property being mortgaged, the mortgage should have made inquiries into and confirm the authority of the mortgager. If she deliberately fails to do such, then it raises whether he or she is an innocent mortgage for value. Thank you, ma'am. Wait lang ha. Murag na atras ata na ko. Nabalik lagi siya na slide, no? When the person applying for the loan, when the person applies not the owner of the real property, so nausab naman na siya nga, so dili na po Lapoha, ay, lagi Lapoha. Kanina po. Sige, ma'am. Max? Banks are expected to exercise a higher degree of diligence in their dealings, including those involving lands. Thank you, ma'am. Okay. So, na-explain na ako na before na ang standard of care na needed pag banks gani ang nagatrabaho is utmost diligence or the highest degree of diligence, no? Kung in their dealings. Kung sila manarbaho, they have to be like double check nila ang standard of care kung sa crime pa, kung sa criminal law pa, daghan man nag burden of proof, daghan man na. So natay mga guilt beyond reasonable doubt, substantial evidence, naputay kanang sa civil case, lahi ang degree, napay yung ginatawag na prima facie, daghan, upat na kabuok, upat, no? Then sa kuan naman, kung mo istorya taog ka ng obligations,
ang degree of diligence na kailangan sa usa ka bangko is the utmost diligence. Napunta yung mga standard of care na gitawag na itong good father of the family, di ba? Pero sa bangko, kay bangko man siya, and mapektuhan ang ekonomiya, kung magtinanga ang bangko, ang gina-require sa Supreme Court is the utmost or the highest degree of diligence in all their dealings. Next, Suiko. Good afternoon, ma'am. Sige, go. Banks may not rely simply on the face of the certificate of title. Had the bank exercised the degree of diligence required of banks, it would have ascertained the ownership of one of the properties mortgaged to it. Thank you po. Okay. So, ingon sa ano, dili lang dapat nimo tan-awon ang itsura sa transfer certificate of title. No, kung bangko ang magpautang o bangko ang mortgagee, you have to investigate. Kailangan nimo i-double check pa o i-check with other documents na pwede nimo ma-check. Mga deed of absolute sale or kung kana siya kay daghag tag-iya kay co-ownership, i-check nimo with the other, buhi pa ba ng tanan na adin na ba na yung mga anak-anak, ba na yung mga heirs ng isa sa mga co-owners. So the highest degree of diligence ang need exercise sa usa ka bangko. Okay? Next, si Kabulaw is from section Good afternoon, ma'am. 3E po, ma'am. 3E. Okay. The mortgage directly and immediately subjects the property upon which it is imposed, whoever the possessor may be, to the fulfillment of the obligation for whose security it was constituted. Thank you, ma'am. Okay, so the mortgage directly and immediately subjects the property upon which it is imposed, whoever the possessor may be, to the fulfillment of the obligation for whose security it was constituted. So maski pag sometimes manggod, ikaw ang owner, no, sa property, ikaw ang owner sa yuta, pero there are other people possessing it. Okay, for example, giparenta nimo, so, or naa kay tenant, lahi ang nagkuan, lahi ang nag-amuma, but ikaw ang owner. Ang ingon ani, kaninga particular slide, the mortgage directly and immediately subjects the property upon which it is imposed, whoever the possessor may be. Magiging epektibo dayon ang contract of mortgage, maski pag kinsay nagtindog din na sa property. And magiging, ano to siya, ang purpose niya for which it was constituted, which is a security of the debt, iyang i-fulfill ang iyahang duty, no, ang iyang trabaho as contract of mortgage. So, maski kinsa pa, ang point is, maski kinsa pa ang in possession of that property, tawag ani, magiging effective ang contract of mortgage once complete, okay, ang mga essential elements sa usa ka contract of mortgage. Next, si Guillermo Jeremiah. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. A registered mortgage creates right in rem. A real right, a lien, inseparable from the property mortgage, which is enforceable against the whole world, affording a specific security for the satisfaction of a debt. Thank you, ma'am. Jeremiah, sa section? 3E, ma'am. 3E. Okay. A registered mortgage creates right in rem. So, ginang right in rem, duwang na. Right in personam and in rem. Real right and personal right. So, real right, it can be, pwede nimo siya i-exercise against the whole world, no? So, a real right, a lien inseparable from the property mortgage, which is enforceable against the whole world, affording specific security for the satisfaction of a debt. So, ang keyword din is a registered mortgage. Okay, so dapat registered mortgage siya. Rehistrado, saan man pag-register ng mortgage? Muna yung problem diri sa kapalong class. Pero ako na silang every time na ako'y client na moadto,
No? Ngayon na sila, ma'am, akong giprinda nga akong property, ma'am. Lalala. So nako, ang ipagprinda nimo sa property, imo bang girehistro sa ROD? Wala na, nanghilom na sila. Napaday rehistro, ma'am, pero naman istorya sa barangay, ma'am. Naman may kasulatan sa barangay, ma'am. Oo, nalagi may kasulatan. Pero kanang kasulatan ninyo sa barangay is just an agreement between sa inyong duha. Okay? Sa inyong duha lang na. Kaya wala man nimo girehistro ang property, ang mortgage sa ROD. So, dili ma-inform ang other people nga naa di ay kuan na subject din na to a mortgage, 'di ba? So magiging valid rin kung whatever transaction ang inyong gikuan sa other people. So the question is, ma'am, saan man nimo pag-rehistro? Ano ang pag-rehistro? Once na may contract of real estate mortgage, ang nato notaryado ba na siya, or the formalities, na yung mga witnesses, ana. Pwede ba mo ato sa ROD, then katang inyong gi-enter na real estate mortgage, inyong nang iparehistro. So kanang inyong kontrata, for example, mo ni ang kontrata. No, mo ni ang kontrata. So kanang inyong, mo ni inyong kontrata for example. So kanang inyong kontrata, inyong ning iparehistro sa ROD. So kunyari, mo na ni ang titulo, mo ni ang title, sa likod sa title, naka-annotate na siya din ha. Kani siya, natin ginatawag na Memorandum of Encumbrance. Okay? Lang. Hatagan daw tamong sample B. Memorandum of Encumbrance. Mortgage. In TCT. Sorry, wait lang ha. Para makita ninyo. Para dili mo maging ignoramus. Kani mo ni pinaka-nice. Kita ninyo ni? So, muna yung example sa na-annotate sa lubot sa title ang inyong mortgage. So, the certificate of title is subject to the liabilities imposed by Section 4 Rules of Court in favor of any possible heirs, creditors, and other persons who might deprive of their lawful participation. So, ano siya? So, naka-annotate siya sa lubot sa title na naamoy gi-enter na mortgage. Mangita pa tag-isa. Isa pa. Ay, na-X. Kani siya, dili naman ni siya dili ni siya sample, dili siya mortgage, pero naa siya annotation ba? Ibig sabihin ng annotation, naka-note siya sa lubot sa lubot sa titulo. So may bawa nimo nga ang imong titulo di ay kay naprinda day ni or nagkaroon na di ay og transfer, no?
Status mortgage property from bank. So, kani siya, for example, kana. So, na ano day ni siya, giprenda na day ni sa lain, ana. So, mo ni siya. Pag kani siya, naani siya nga annotation sa lubot sa inyong titulo, nakasulat din sa labot sa inyong titulo, ibig sabihin, rehistrado ang iyang mortgage. So, dapat kani siya nga mortgage, respetuon ni sa tanan tao, in rem, no? Tanan tao, ilahaning i-respect nga transaction. So, muna siya ang pasabot. So, let's go back sa PowerPoint. Encumbrance. So, ibig sabihin, nakatali siya to a certain transaction. Na siya'y kabit na kaukulang transaction. Next, si kabulaw, manamang kakabulaw, Gatchalian. Hello po, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. If the mortgagor sells the mortgage property, the property remains subject to the fulfillment of the obligation secured by it. Thank you po. So kung ang mortgagor gibaligya niya ang mortgage property, so we're talking about kanang rehistrado pud na rehistrado na mortgage ha. The property remains subject to the fulfillment of the obligation secured by it. So maski pag nabaligya na muna, kailangan ninyo mag-check kung title before mo mapalit og yuta. Okay, kung naabay nakakabit dito, naabay naka-encumber ba siya, naka-mortgage ba siya. So, katong nakapalit sa yuta, no, the property would still or remain subject to the fulfillment of the obligation secured by it. So, mahimo pa rin siyang security doon sa debt, maski gibaligyan nimo ang yuta to another person. Rehistrado man ang iyang mortgage. So in other words, since rehistrado yung mortgage, informed, dili innocent buyer ang katong nakapalit. No? Informed siya about the mortgage. Nga gipalit gyapon niya. So, kung kasi kung nandun yan sa lubot ng title, ibig sabihin, nakakuan siya, nakaprenda. Okay? Naa siya'y ginasecure na utang. So, tawag napalit na siya sa laing tao, na-transfer na ang gipalit na siya, kaya na-subject na siya sa sale, katong buyer, no, kailangan gyapon niya respetuon to kay registered man ang iyahang mortgage. Okay? Kailangan gyapon i-perform sa mortgage or sa mortgage property ang iyahang function as security sa debt. Okay? So, dira na dayon mag-away ang buyer, di na dayon magkakasuhay ang buyer o katong giprendahan sa yuta. No? Katong creditor mortgage, di na dayon musulod ang lalis or ang away. Next, 3B o yang gurin. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. All subsequent purchasers of the property must respect the mortgage, whether the transfer to consent of the mortgagee. Thank you, ma'am. So, all subsequent purchaser, muna kung gingon ka ganina, of the property must respect. Kailangan respetuon. Whether the transfer to them was with or without the consent of the mortgage. Ang gina-refer ani nga klase nga real mortgage siya is the one that is registered. Katong nakasulat sa lubot sa title. Okay? Next. Angelo Flores. Good afternoon, ma'am. Okay. The first mortgage has superior rights over junior mortgages or attaching creditor. The mortgagor's default does not operate to vest the mortgagee the ownership of the encumbered property. Encumbered property. So, muna usually ang mga misconception sa real world. Kay ma'am,
giprinda man nako akong property. Kay, for example, ako, nagprenda ko, nangutang ko kay Angelo Flores, okay? Nagipautang ko ni Angelo Flores og 1 million. Giprenda na ako ang 1 hectare na yuta. Wala na ko nakabayad. Ang mga misconception sa diri sa ato sa real world kay wala mo siya nakabayad, ma'am. So ako ana tong iyang property, ako na ang tagiya ato. Ana ang style diri class. Dili class na ay proseso later ma-discuss nato kung paano kay security lang siya ha, security. Dili ibig sabihin na kapag di makabayad kay maimo na ang property, dili ha. Okay? Na ay process later. Okay? Ang maimuha lang is ang proceeds from the sale of that mortgage property. Okay? Kana lang ang maimuha. So, kani nga particular slide, ang ginaingon, the first mortgagee has superior rights over junior mortgagees. So, katong pinakauna nga giprindahan, mas superior ang iyang right. Okay? The mortgager's default does not operate default. Ibig sabihin, kapag di makabayad ang mortgagor sa iyang utang, katong mortgagor debtor, dili ibig sabihin na matransfer na ang ownership sa mortgagee. Ma'am, ano yung ani man na day superior rights versus junior mortgagees? Ani man na siya. So, for example, ako'y nangutang ko kay Revilleza, no? Nangutang ko kay Revilleza, 1 million, akong giprinda ang akong yuta. Nangutang na pud ko kay Orang, 1 million, tapos same property, same yuta ang akong giprinda. Pero akong first mortgagee, akong first yutangan si Revilleza. Second lang na ako giutangan si Orang. So si Revilleza has superior right over the junior mortgagee na si Orang. Mamusa may epekto ng superior, ma'am, kay first siya, o first honor si Revilleza. So karon pag di ko makabayad sa inyong duha, di ko makabayad sa 1 million kay Revilleza, di ko makabayad og 500,000 kay Orang, ang may tabo is i-foreclose ang property. Pag foreclose sa property, di ba kay dili man kamo ang mahimong owner. Dili man pwede nga among duwa ang magiging owner, kay dili man ingon ana ang kalakaran sa mortgage. Ang mangyayari, pag dili ko makabayad sa inyo both Orang and Revilleza, the property will be foreclosed. So, ibaligya na siya, i-auction na siya. Then, katong, kunyari, kuan daw na siya, ang yuta is worth 2 million, nabaligya siya worth 2 million. So, ang 1 million, ang unang matagan is si Revilleza. Ang next matagan si Orang. Okay? So, ma'am, what if, ma'am, kulang ang amount, kulang ang baligya. Kunyari, ang property lang is ang utang kay Revilleza, 1 million. Ang utang kay Orang, kay 500,000. Ang nabaligya ang property kay 1 million lang. So, mo na naroon, unsaon pagsulbad. So, pwede na siya maging proportional, no, based na lang sa sharing, but the first mortgagee will have the superior right kay siya man ang una giutangan. Okay? So, ang court ang mag-decide ang ana kung i-proportionate ba niya or mangita pag other properties doon sa debtor, no, katong giutangan para mabayaran tong isa. Okay? The court will decide. Next. Revilleza. Good afternoon, ma'am. The only right of a mortgagee in case of a non-payment of a debt secured by mortgage would be the foreclose the mortgage and have the encumbered property sold to satisfy the outstanding obligation. On the other hand, upon payment of the mortgage debt, there is no more mortgage, and the mortgage must return the certificate of title to the mortgagor. Okay. Thank you, ma'am. Okay. So, na-explain na ko ni, dili man matransfer ang property dito sa nagpautang.
no? Or kung asa giprenda ang property. Kaya ang mangyayari is i-foreclose lang yung mortgage property and whatever proceeds, sa pila man ang nahalin ato, mauto ang mag-satisfy sa debt or sa utang or sa outstanding obligation. On the other hand, upon payment of the mortgage debt, there is no more mortgage. Kapag nabayaran na yung utang, kaya na-foreclose na ang property, wala nang mortgage to speak of. Okay? Kaya nagamit na nato siya sa iyang purpose, which is to secure the utang. And the mortgagee must return the certificate of title to the mortgagor. So, ibalik na nimo ang certificate of title dito sa mortgagor. Kaya wala na kapag bayad na, there's no, kay accessory contract lang man ang mortgage contract, no? Real mortgage, bayad na ang utang, so there's no real estate mortgage to speak of na. Kay bayad ka na eh. So, kailangan ibalik mo na yung certificate of title. Next, orang. A real estate mortgage constituted on the immovable property is not limited to the property itself but also extends to all its accessions, improvements, growing fruits and rents or income as well as to the proceeds of insurance should be the property be destroyed or the expropriation value of the property should it be expropriated. Thank you, ma'am. A real estate mortgage constituted on immovable property is not limited to the property itself, but also extends to all its accessions, improvements, growing fruits and rents or income, as well as to the proceeds of insurance should the property be destroyed or the expropriation value of the property should it be expropriated. So, moto kong gingon sa inyo ha, katong mortgage na property, no, katong land, appeal dito, kasama mo na, buntis niya na yung mga fruits na dito, itong mga lubi nga na dito, kasama na yun sa gi-mortgage. Dili pwede nga i-mortgage lang mo ang mga lubi. Nya dili appeal niya. Di pa jud ikaw ang tag-iya sa kasi di ba ang number one requirement is ikaw dapat ang owner sa imuang i-mortgage na yuta. Okay? So kasama na doon yung mga accessions, mga nakakabit doon sa yuta, no, mga improvements, kung kanang yutaan na kay na expropriate, ibig sabihin gipalit sa gobyerno. So katong proceeds from that expropriation, appeal na siya dito. Appeal to siya sa mga naprenda or na mortgage. Okay? Next. Amplayo. Good evening, ma'am. The mortgage credit may be alienated or assigned to a third person in whole or in part with the formalities required by law. Okay, the mortgage credit may be alienated or assigned to a third person in whole or in part with the formalities required by law. So, pwede pa daw siya ma-alienate, ibig sabihin ma-dispose or ma-assign to a third person kung in whole or in part, katunga or ang buo. Pero kailangan i-satisfy gyapon nimo ang mga requirements sa law. So, i-discuss na to na later. So, sige, pila na lang po di kundi apply o palihog. The alienation or assignment is valid even if it is not registered. Registration is necessary only to the affect the third person. Okay? So, ang pag-alienate or pag-assign sa mortgage credit, no, valid daw gyapon even if it is not registered. Pero mas gwapo gyud class kung i-register ninyo para kung na may mga third person, no, na or mga other people ba ma-exercise niyo yung right over the other person. Lisod kayo pagkamukha mo lang. Okay? Okay, next, si Guliban. Good afternoon po, ma'am. The creditor may claim for a third person in possession of the mortgage property the payment of the part of the credit secured by the property which said third person possesses.
in the terms and with the formalities with the law establishes. Thank you po. The creditor may claim from a third person in possession of the mortgage property the payment of the part of the credit secured by the property which said third person possesses in terms and with the formalities which the law establishes. So di na kayo na to ni i-complicate, at least nakuha lang ninyo ang basic sa mortgage na contract, ha? So di na kayo na to i-complicate. Next, si Escoro is section 3E ka, Escoro, no? 3D po, ma'am. Ay, sorry po. The fact that the mortgager has transferred the mortgage property to a third person does not relieve him or her from his or her obligation to pay the debt to the mortgage creditor in the absence of novation, and the mortgage on the property may still be foreclosed despite the transfer. Thank you, ma'am. So maski pag mo gitong kaganina nga maski ibaligya pa na nimo i-subject pa nimo sa contract of sale ang property kahit nakaprinda siya. So kailangan kahit na transfer mo na baligyan nimo ang property to other person and katong property nga giprinda, walay dili ibig sabihin ana nga nakatakas na kasi mo utang, you still have to pay your utang. Okay, you have to pay your utang. Okay. Next, Bestudio. Good evening, ma'am. Okay. Ma'am. Yes. The mortgage credit being a real right which follows the property, the creditor may demand from any possessor the payment only of the part of the credit secured by said property after a prior demand for payment is made on the debtor and the latter failed to pay. Thank you, ma'am. Okay, the mortgage credit being a real right which follows the property, the creditor may demand from any possessor the payment only of the part of the credit secured by said property after a prior demand for payment is made on the debtor. So, nagdemand na ka doon sa debtor, wala gyapon siya nagbayad, pwede po ka budol dito sa possessor, no, wala gyapon siya nagbayad, then, kung if that is the case, wala gyud nagbayad, pwede na nimo ipa-foreclose ang property. Okay, so mo lang na iyang idea. Stick lang ta sa basic para dili mo madunod kay kani good class, dili po tanan lawyers naka-experience of foreclosure cases, no? Ma-realize din ninyo pag moadto kay mo Pag-ibig na website, ako kay nag-check man kog mga properties pud sa Pag-ibig. Na yung mga properties diha sa Pag-ibig na website class na ilang i-foreclose. Kaya wala na nakabayad tung person nga tawag dati nga nagabayad wala na siya kaya gi-foreclose na lang nila, then ang proceeds from that sale, no, diyan na mahapak dito sa utang aning katong mortgagor. Check ninyo na class, wait lang class ha, pakitaon ta mo para ma-imagine yun ninyo lahat. Oh no. Foreclosed property usually ang tawag nila is mga acquired assets. Muna gani sa YouTube class wait.
Hmm. Ay, na-error siya, class. Ang other term nila is acquired assets. Para magka-idea mo in the future ba kung gusto mo palit o ano. Kita nyo yan? So, ay, sorry. Nadiri, morning mga list of properties. Acquired assets, no? Discounted rates, morning mga wala na bayran sa mga dating nangutang sa kuan, sa pag-ibig. For example, mapalit kag balay. No, para ma-imagine lang yun ninyo, class ba? Ako, nag-study kasi ko karon, bago na gyud ko na ako'y kasturya nga real estate na agent, no, last kagahapon lang kay gusto ko palit og property na ako'y extra money, gusto ko palit og balay, for example lang. Pero nag-study pa ako, ginastudihan pa na ako because ang pagpalit og balay is a big investment and it's long term. Monthly kang 21,000, for example, depende kung asa ka mo palit og balay. So, yan, wala siya, nag-error siya, class. Pero there are mga listahan, no, na nasilip na pud na ko na dati. No, na mga listahan, ang pag-ibig, kung ano yung mga balay nga wala na nabayran, tapos na foreclose na siya. So, na sila listahan diri, abot kay sira. O, paano bumili ng pag-ibig foreclosed properties? Step by step, online bidding guide. So, ana na siya, class. Naana diya, class, mga properties nga wala na bayran sa katong nangutang, no? So, motong foreclose ang property. Kay technically, nakuha naman na siya. Technically, nag-enter sila og contract of sale with the, explain ako sa inyo ha. Kung sa ni X. So, kung for example, nagpatabang ka sa pag-ibig para magbayad og balay, so debtor ka, tapos wala nimo nabayaran ang tawag ani katong property na imuhang gipa-assist sa pag-ibig, no? So, ila nang i-foreclose ang kanang imuhang property. So, dili na ikaw ang magpadayon nga tagiyaan na. Okay? Kay for a time, naging owner ka, kay nag-enter man mo og kanang contract of sale with the developer. For example, Greenwoods, mo to kong gi-research kagahapon. Istorya na ko ang real estate agent. So, kunyari mo palit ka, tapos papirmahon man mo ana. So, if magpa-assist ka sa pag-ibig, magpatabang, or either bank financing, in-house financing, bank financing, or pag-ibig. Pag-ibig man ang medyo mubuo ka ng kuan. So, usually pag-ibig. So, for a time, naging owner ka, pwede na gudi mo puwian. But, dahil period of time na wala nakakabayad, kay nawadan kag trabaho, for example, so wala na gyud ka nakabayad, i-foreclose na siya sa pag-ibig. So, muna na mo, ma-post na siya din sa mga website, then dili na ikaw ang magiging owner. Kay gibawi naman, gi-acquire naman sa pag-ibig. Okay, sana siya. Mura siya gingon ana iyang idea. Next. Okay. Si Best Studio, mana si Ikeda. Good evening, ma'am. Mm-mm. A stipulation forbidding the owner from alienating the immovable mortgage shall be void, but if the mortgagor alienates the property, the transferee must respect the encumbrance, because being a real right, the property remains subject to the fulfillment of the obligation for whose guarantee it was
constituted. Thank you, ma'am. Okay, so a stipulation forbidding the owner from alienating the movable mortgage shall be void. So balik na ta, ano na ha, tanggalon na to ninyo tong idea about pag-ibig ha. Tagalang tamog example kung saan example sa foreclosure ba na magkaroon ng public auction, pag di mabayaran ang balay, no? So i-public auction siya, then katong proceeds ato mo na to'y magiging pambayad dito sa remaining na utang or naging utang sa previous na debtor. Okay? So, move forward na ta. Balik na inyong utok, balik na ninyo sa mortgage contract. Okay? So, a stipulation, kung naay kasunduan nga ginapagbawalan ang tag-iya sa immovable mortgage, real property, katong property nga na mortgage, void daw na siya. Dili man gud nimo pwede i-restrict ang person sa iyang sariling property. Kasi 'di ba, sabi doon kanina, disposable pa rin siya, no? Pwede pa rin niya i-alienate na. So, but if the mortgagor alienates the property, ibig sabihin iyang ibalik niya, iyang i-dispose, i-transfer to anyone, the transferee must respect the encumbrance. So katong transferee, katong makadawat sa property, katong nakapalit sa property, he or she must respect the existing encumbrance or the existing mortgage. Encumbrance class, mura gani ka ng kakabit ba? Nakakabit doon sa yuta na yun ba? No? Existing na transaction, which is the mortgage. Okay? And kasi yung property still remains, especially registered na mga mortgage contract, no, or real mortgage, because the property remains subject to the fulfillment, no, sa subject gyapon siya sa iyang purpose na security siya sa debt. Mo gani nang ikong ingon sa inyo, mag-away na din ha ang buyer, transferee ug ang mortgagee. Okay? Next, Mahinay, 3B. Good evening, ma'am. No mortgage on any condominium unit may be constituted by a developer without prior written approval of the Housing and Land Use Regulatory Board, Section 18 of Presidential Decree Number 957417 requires developers to notify buyers of the loan value of their corresponding mortgage properties before the proceeds of the secured loans are released. Thank you, ma'am. Okay. So, no mortgage on any condominium unit may be constituted by a developer without written approval of the HLURB, Housing and Land Use Regulatory Board. Section 18 of that particular PD, Presidential Decree, requires developers to notify buyers of the loan value of their corresponding mortgage properties before the proceeds of the secured loan are released. So, kaning mga condo, mga subdivisions, mga 4PH, mga pang-housing, ang inyong ibutang sa inyong mind, pag namoy problema sa mga na housing, condo, mga pabahay, NHA, that's under the SHUD, Department of Human Settlement and Urban Development. It is a new department created during the time of TRRD, Digong. Time ni Digong, ang yung ginahandle is mga pabahay, mga So, pag namoy mga problema sa housing, mga homeowners association, for example, under na sa ilaha, sila ang nag-regulate ana. So, kung legit ba ang homeowner, legit ba ang real estate broker or real estate agent na inyong kasturya, adto mo sa DSUD. Okay? Next. Yabes. Good evening, ma'am. An action to enforce a right arising from a mortgage should be enforced within 10 years from the time the right of action accrues. Example, when the mortgagor defaults in the payment of his obligation to the mortgagee. Otherwise, it will be barred by
prescription and the mortgagee will lose his or her rights under the mortgage. Thank you, ma'am. Okay. An action to enforce a right arising from a mortgage should be enforced within 10 years from the time the right of action accrues. So, paano mo masabi na the right of action accrues? Sige na kagpaningil, wag yapon siya bayad-bayad. Okay, sige kagpaningil, wala gyapon siya nagbayad. So, within 10 years from the time that from the time na wala na jud siya nagbayad, mga 2 consecutive installment, wala na siya nagbayad. And dapat within 10 years, counting from the last payment niya, no, or the last default, for example, dito pwede nimo i-file ang imong kaso. Dili ka pwede nga mag-sleep sa imong right. Dili nimo pwede tulugan ang imong karapatan na mag-file. Kasi if beyond 10 years ka na mag-file o kaso or magpa-foreclose o property, then you will be barred by prescription. Kaya ngon sa balaod, dili man pwede nga forever nga kuan, tawag ane, nga na sa imo ang pabor. Tagaan lang kag deadline kanun sa ka pwede mag-file og kaso. Okay? Kaya because you will lose your right as a mortgagee para muhabol doon sa real estate mortgage na inyong gipasok. Okay? Next, Ganton. Good evening, ma'am. The mortgagee means institute either the personal action for recovery of the indebtedness or a real action to foreclose the mortgage. In other case, he/she is entitled to obtain a deficiency judgment for whatever sum might be due after. Thank you, ma'am. Okay, so the mortgagee may institute either a personal action for recovery of the indebtedness. So, pwede siya mag-file of kaso, no, na ma-recover ang mga pagkakautang or a real action to foreclose the mortgage. So, duwa lang. It's either pili ka, paninglo nimo siya sa iyang remaining utang or ipa-foreclose nimo ang property or ang real mortgage, real estate mortgage na inyong gi-enter. So, either case, he or she is entitled to obtain a deficiency judgment. Ibig sabihin, desisyon gikan sa korte base doon sa kulang na bayad sa nangutang or kulang na bayad ni debtor. So, yun yung magiging decision ni judge. Appeal na din na ang mga moral damages, no? Appeal na din na kung nag-pray ka, nag-petition ka for damages. Next. Baliog, section 3D. Baliog. Good afternoon, ma'am. Okay. Ay, good evening na dahil. As to extrajudicial foreclose, the mortgagee elected such remedy upon filing with the proper office of the sheriff of the petition for the sale of the property in accordance with Act number 3135 as amended. In case the mortgager dies, a secured creditor holding a real estate mortgage can choose among 3 distinct, independent, and mutually exclusive remedies that can be alternatively pursued by him or her for the satisfaction of his or her credit. Thank you po, ma'am. Sige, next. Ang sa maning first. Baliog, waive. Waive the mortgage and claim the entire debt from the estate of the mortgagor as an ordinary claim. Okay. So, nanata sa procedure, okay? Ana dire, as to extrajudicial foreclosure, kaganina kay judicial. Bakit judicial? Kaya nag-file man ka og kaso. It's either i-recover nimo ang remaining utang or ipa-foreclose, petition for foreclosure of real estate mortgage mo na imuhang title sa imong buhaton or paninglo nimo ang remaining action for recovery of kulang na bayad, insufficient payment, parang ana. Depende sa title ni attorney. So, kato judicial, kaya mag-file man ka sa court, na matay ginatawag po na extrajudicial foreclosure. Extrajudicial, dili na ka mo adto og court, pero magpatabang gyapon ka sa mga ginatawag natong mga sheriff, no?
The mortgagee is deemed to have elected such remedy upon filing with the proper office of the sheriff of the petition for the sale of the property in accordance with Act 3135. Okay? So in case the mortgagor dies, kung namatay daw ang nangutang or ang nagprinda, a secured creditor holding a real estate mortgage can choose among three distinct, independent, and mutually exclusive remedies. Ibig sabihin mo, pili lang ka. Pag mupili ka kay A, di na nimo pwede exercise si B or si C. Okay? Pag ipili nimo si B, di na po mo pwede exercise si A or si C. Isa lang yun ang pwede nimo i-exercise kay mutually exclusive siya nga actions. Kani kung extrajudicial foreclosure. So number 1, waive the mortgage. Di na ko maghabol-habol ang mortgage. I-claim na lang nako ang pagkakautang sa namatay na debtor through sa iyang estate. Okay, ibig sabihin through sa mga kabili niya, nabili niya ng mga properties. Okay? Dito na lang kato na lang akong habulon. Okay? Next, i-foreclose the mortgage judicially and prove any deficiency as an ordinary claim. Pwede ko mag-file of petition to foreclose the mortgage, to foreclose the property, no? To foreclose the mortgage property. Then, kung ano man yung kulang doon, ako, mo na to, mag-ordinary claim na lang, maningil na lang po sa estate. Okay? Lang, kisa maning admit. Okay? And letter C, rely on the mortgage exclusively, no? Foreclosing the same at any time before it is barred by prescription without right to file a claim for any deficiency. This includes extrajudicial foreclosure, which bars any subsequent deficiency claim against the estate of the deceased. Rely, doon na lang ka, mag-rely na lang ka sa mortgage, no? Ipa-foreclose na lang yun mo ang property before the 10-year prescriptive period, before mawala akong karapatan nga mag-file og foreclosure, pero dili na nako without right to file a claim for any deficiency. Pero pag naay kulang, no, dito, ang utang nako is 1 million, na foreclose lang ang property at the rate of 800,000 pesos, dili na ko mahabol sa deficiency, di na ko mahabol sa kulang. Di na ko makahabol sa estate sa deceased, yang mga ka-other kabilin. Ana siya. Kasi yun lang naman yung yun lang man ang nag-secure sa imuang utang, so dito lang ka pwede mag-rely. Okay? So, pili ka ABC. Then, kung magipili nimo si C, si A or si B, dili na nimo ma-exercise ang others. Okay? Ayun, foreclosure. Sige, Silva, kaya pa ni. Silva, Chini. Good Kaya pa evening, sa ma'am. Kaya pa sa utok ha. Recorded na ni, pabira man niyo i-review. Okay. Foreclosure is the remedy available to the mortgagee by which she subjects the mortgage property to the satisfaction of the obligation as a necessary consequences of non-payment of mortgage indebtedness. Thank you, ma'am. It is a remedy available to the mortgagee. So it is a process available to the creditor, katong nagpautang or mortgagee, which he or she subjects the mortgage property to the satisfaction of the obligation as a necessary consequence of non-payment of a mortgage indebtedness. Katong mortgage property, that would satisfy. Moto'y mosagot sa akong pagkakautang na hindi ko nabayaran. So, mo lang na ang meaning sa foreclosure. It is a remedy, it is a procedure, it is a process na pwede i-avail sa usa ka creditor. Okay? Para habulon ang mortgage property in kaso dili mabayaran ni mortgagor ang iyahang pagkakautang. So, very easy class, no? Libog-libog ang uto kay gira na baya. Gira na niya, malibog pa no? So, next, si Daligdig. Good evening, ma'am. Okay. As a rule, the mortgage can be foreclosed only when the debt remains unpaid at the time it is due and is valid only when the debtor is in default in the payment of his or her obligation.
A demand before foreclosure is essential. The right of foreclosure cannot be exercised by any person other than the creditor, mortgagee, or his/her assigns, and is limited to the amount mentioned in the mortgage document. Thank you, ma'am. Okay, so as a rule, the mortgage can be foreclosed, okay, only when the debt remains unpaid. So kung di pa magkaroon lang because 'di ba the foreclosure is a remedy available to the creditor mortgagee in case dili makabayad ang mortgagor debtor sa iyang pagkakautang. So ang foreclosure available lang siya if dili makabayad ang debtor or in default na ang debtor, no? Wala na siya kabayad sa iyang obligation. So a demand before foreclosure is essential. So kailangan na jud kay demand. Unsa man ang demand? Uy, bayarin ako sa kong utang. Gi-text nimo, gisulatan nimo, nag-hire ka og private lawyer para magpadala og demand letter. So those are the examples of demand. The right of foreclosure cannot be exercised by any person. Dili pwede na siya i-exercise by any person. Okay, ang pwede lang mag-exercise ana is ang creditor, mortgagee. Ang right of foreclosure ha, or his or her representative. O magpa-SPA ko, kaya naman ko sa US karon, paningla na ng debtor, mortgagor, kaya way bayad-bayad, so magpa-SPA ko. So only the mortgagee, creditor, or his or her representative ang pwede mag-file of foreclosure. Next, Alcazar. Good evening, ma'am. Once the proceeds have been applied to the payment of the obligation, the debtor cannot anymore be required to pay, unless, of course, there is a deficiency between the amount of the loan and the foreclosure sale price. If the mortgagee is unable to obtain possession for its sale on foreclosure, he or she must bring a civil action either to recover such possession as a preliminary step to the sale or to obtain judicial foreclosure. Thank you, ma'am. Okay, wait lang klasa. Ako sang i-check kung sa kataas ni kuan sa foreclosure. Taas-taas gid siya class, pero sige dito na lang sa ta mag-stop ta sa definition sa foreclosure kay basig diri na ta ha. Okay, diri na ta. So nata sa slide 39. Pag-rest na mo, okay, para dili makuha ninyong mga brain, dili ma-stress, okay? Gaganda siya, oh. Taas-taas pa ang foreclosure, pero at least nakuha na nato ang basics sa mortgage. Napakita na ko sa inyo ang mga examples sa foreclosure. Okay? So, yapit na ta mag-amla na ta. Lingaw ning amla class, lingaw. Okay? Sige, pag attendance na mo, sa sunod na lang ning kuan uban. Okay? Atong mga mag-volunteer mo kay balik-balik na lang ni sige volunteer og basa ba. Pag volunteer mo ay mag-ano pa ko class, mag-generate sa akong attendance. Kidot lang. Pag volunteer mo class kay para dili ana ko sa inyo atong agreement, atong kontrata is dili ko mag-adjust og grado. Kay kapoy kay magsigig recompute. Ang gusto na ko mag-volunteer mo kay mag-add ko direct sa inyo ang exam every time na mag-volunteer mo. Okay? Which akong gi-apply sa inyong prelims. Alright? Ito. Attendance tracker. Wait lang. Filter the report. Luminaw man kaya mo mga ma'am, sir. Export report as PDF. Download now. Okay? Sige, nanay yung attendance. Pero pag attendance, gyapon mo di aklas siya. Attendance, gyapon mo sa ato ang start recording.